शिक्षणाच्या मळार भर दिवपाचो वावर गोंय सरकारान उभारला। 12वीच्या 18,000 परस चड विद्यार्थ्यांक करियर सल्लो दिवपा खातीर राज्य सरकारान गोंय करियर नॅव्हिगेटर सुरू केला। पळयात पुराय बातमी। GSCERT, UNOCUE आणि नोबल असोसिएशन हांच्या सहकार्यान या उपक्रमात कारकीर्द सर्त, मानसशास्त्रीय मूल्यांकन चाचण्यो आणि AI केल्ले अहवालांचो आस्पाव आसा। NEP कडेन जुळोवन घेतिल्ल्या या उपक्रमात पालकांचोय आस्पाव आसा आणि उपरांत तांचो विस्तार सकयल्या श्रेणीत जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। Today we are here to sign an MOU with INOCU and Nobel Association, two different companies, institutes, and we are signing an MOU for a reason of career guidance. In regards to career guidance, it is not that state of Goa is doing something for the first time. We have been doing many activities and many steps have been taken in terms of career guidance. हाच्या पयलीं आमी अंतरंग ह्या कंपनीक घेवन गव्हर्मेंट स्कुलांनी बी करियर गायडन्साची एक्टिविटी केल्ल्यो आसा। डायरेक्टर हायर एज्युकेशनानय करियर कंपास हो एक बुक लॉन्च केला आणि तांच्यांनी खूप एक्टिविटीज केल्या इन टर्म्स ऑफ करियर गायडन्स। ताच्या बरोबर TCS आयोना बरोबरय आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो आणि तांचे बी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर करियर गायडन्स चालू आसा। पण हे सगळे आसतना आमकां एक जो गॅप दिसलो आणि जसे CM सर सदांच म्हणतात की आमच्या लास्ट भुरग्या पर्यंत हे करियर कशें सिलेक्ट करप हाचे प्रॉपर गायडन्स वचपाक जाय। सो हे गॅप भरून काडपाक आणि करियर गायडन्साचो जो कंपोनंट NEPनूय बी दाखयला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी गोंयान NEP इम्प्लिमेंट केल्या आणि तातूंत करियर अवेअरनेस हो एक मेजर कंपोनंट आसा व्हेन इट कम्स टू 9, 10, 11, 12। सो हे सगळे नजरेन दवरून INOCU कंपनीन आमकां एक प्रपोजल दिले आणि तांचो जो करियर गायडन्साचो जो एक टोटल जी हे तांच्यांनी आमच्या मुखार दवरले प्रपोजल आणि सगळ्यांक ब्रीफूय केले आणि ते गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केला आणि आयज आमी तांच्या बरोबर हांगा MOU सायन करपाक आसा आणि तांचे CSR पार्टनर आसा नोबल असोसिएशन, तेही आमच्या बरोबर आसा। This is an excellent opportunity for organization like us to really ensure that the kids, especially at the high school level with so many of the career options available, there is more confusion in today's time. So right from subject selections in early grade 8, and there are students struggling with certain subjects like mathematics, and there are subjects problems that kids face in terms of choices to make. I think it will be a great collaboration where government is taking a fascinating initiative where the kids in our state can really benefit from whole lot of career options available in today's time and getting them ready for not only 2025 but 35, 45, 55, 2065. What careers will be prevalent in the future's time? That's where we, I think, would be happy to conduct in-person sessions, do seminars across where kids and parents can really benefit from this opportunity. So thanks for this, opportunity given to our organization. Show first like this. All right. आणि खास करून जेन्ना 8, 9, 10, 11, 12 ह्या चारूय स्ट्रिमींतल्यान आमी करियर कावन्सिलींग जे आसा हे कंटिन्युअसली करीत वता। कारण आयचे हॉनरेबल PM's विजन ऑफ विकसीत भारत 2047 जेन्ना म्हणटा आमी वेरियस करियर ऑप्शन्स आर अवेलेबल। इट इज नॉट ओनली द ट्रेडिशनल आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, मेडिकल एंड इंजिनियरिंग प्रोफेशन इतक्याचेरूच लिमिटेड ना। देर इज अ वेरियस करियर इन वेरियस सेक्टर्स विच इज अवेलेबल। ते भुरग्यांपर्यंत आणि पेरंटां पर्यंत पावपाची गरज आशिल्ली म्हणून तर आमी वेरियस ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर सायन करता आसतना INOCU एंड नोबल असोसिएशन हांच्याय बरोबर सायन केला। हांच्या बरोबर आमी 12 तालुक्यांनी वेरियस कॅम्प जातले। माझे रिक्वेस्ट आसा विशेष करून पेरंट्सांक आणि आमच्या टिचर्सांकूय बी एडेड आणि गव्हर्मेंट स्कुलाच्या सगळ्या टिचर्सांनी वेरियस करियर ऑप्शन्स आमी एकदां समजून घेवची। टिचर्सांक जर समजत जाल्यार ती खूप काळ भुरग्यांक ते वेरियस ऑप्शन्स गायड करीत रावची पडटा। हांव तर सातत्यान म्हज्या स्पिचींतल्यान सांगत आसता की आमी पर्सनलायज कावन्सिलींग करप गरजेचें आसता आणि विशेष करून रुरल भागातल्या भुरग्यांक, कारण सिटी एरियेतल्या भुरग्यांचे पेरेंट्स हे सुशिक्षित पेरेंट्स आसता, बट गांवांतल्या भुरग्यां खातीर करियर हे पर्सनलायज जो पर्यंत आमी करिना तो पर्यंत करियर ऑप्शन्स तांकां कळना। ऑन एन एवरेज जवळपास 20,000 भुरगे हे 10th पास आणि 12th पास जाता, बट ते 20,000 भुरगे खंय तरी बऱ्या करियराक वयचे, कारण गव्हर्मेंट हे सातत्यान तांकां अश्यो बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर हे वेगवेगळे प्रयोग करीत आसा। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।